So basically, what I'm trying to say is, kung naa kay vector, sunod tigaan kag vector, kung tigaan kag vector nga sunod niya, bro, vector C is equal to 1 I hat plus 2 k hat. Okay? Pwede na nga walay ko na, walay j component. So depende na sa vector. So you have second vector is 5 j hat. So now, pagkita ka find the scalar product between C and D. Sa resulta class, sulat mo na mo. 1, ay marabitag, pwede na makamoderate so good unta, pero 1 meter I hat plus 2, sorry, 2, wala unit ang uban, wala na butag unit, so you have meter here, meter, tanong meter, so meter K hat, and then dot with 5 meters. Can I answer, class? So kini siya kay I.J. I.J, that's 0. How about this? K.J is also 0. So therefore, this is actually 0. Wala may parehas. Wala parehas o unit vector. Nakuha? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pero kung naakay, for example, pero kung naakay C, dot C, okay? So this is actually 1 meter I hat plus 2 meter K hat, and then times with itself. So you have 1 meter I hat plus 2 meter K hat. Kailan answer ni class? So ang mag-contribute lang is diretso lang. Ang mag-contribute lang ang kana lang na parehas og term. Di ba? So mamaya ito gibot, pero more bitaw technically kinahanglan nimo na i-multiply, no? But then we've learned that ang mag-contribute lang kay katong parehas og unit vector. This one and this one. So more na i-multiply. 1 times 1 meter. So na kay 1 meter squared, right? Sunod kay plus 2 meters kini. Kini o kini. Mora na yung mag-contribute po. Yung parehas o unit vector. So you have 2 times 2. That would mean you have 4 meters squared. Tama? So therefore, this becomes 1 plus 4. That becomes 5 meters. 5 meters squared. Nakuha? Yes, sir. Yes, sir. Nakuha. So now, ang nakalindot class kay, remember this icon siya, C.C, ang tawag na to ana siya class is actually, that can also be written as the magnitude of C square. Okay? Remember this. Na kay vector, imong i-multiply siya ang kagalingon, that produces magnitude of C, magnitude of that vector square. Kuha? Okay? Timan ini ang notation na, timan ini. Kining absolute value square. So any vector plus kung nakay idat nimo sa iyang kaugalingon, in this case gamit tag C, idat nimo sa iyang kaugalingon, so that would mean magnitude. Now, magnitude of C square. So now kung pangitaan ka o magnitude of C, so all you have to do is take the square root here, both sides. So that would mean magnitude of C is just equal to scalar product of itself. Paano mo square root? What? I mean, kung mubalik ta sa taas class, remember mo yun sa inyo pagkuha sa magnitude sa resultant vector?
Di ba? Gamit ang Pythagorean theorem, di ba? That's Yes, sir. Pythagorean theorem. Pythagorean uh, theorem. Pythagorean theorem. So look at itong lang tao na this is your magnitude R, di ba? So akong i-emphasize na ni that you can also use scalar product in finding the magnitude of R. So kay bala mata class, di ba? This is gusto mo na ito ibalaan ni. So ano ta, the magnitude of vector R, sorry, magnitude of vector R is just equal to the square root of the scalar product with itself. Tama? So now, kung nakay scalar product with itself, unsay mag-contribute lang. So lang tawon nimo ang iyang components. So ang mag-contribute lang kay, so naamang kay minus 4.24 meters I hat. Ay, sorry. Napa kay I hat and then you have 10.3 meters J hat. Then na kay times, di ba? Ay scalar product. Copy ni mo yung kagalingon. So you have minus 4.24 meters I hat minus 10.3 meters J hat. And then you have square root. So lang taon ni mo ni, scalar product mo ni. So unsay mag-contribute lang ang parehas o unit vector. So you have negative here times negative there, that becomes positive. Tama? So that's why this becomes 4.24 meters square. Ha? Diba? Negative times negative, that's positive. So you have 424 times 4.24. So mura ra nag-square na ko, di ba? How about the second? Negative. How about the other one? So ang isa nga mo-contribute na po is kining j hat of j hat. Multiply nimo siya so that you have negative times negative, that becomes positive. So you have 10.3, parehas lagi po 10.3 meters squared. Familiar this? This is just that one. Okay? Parehas rin siya lang. Okay, negative square nimo, that becomes positive. Negative square is just positive. So, nakuha, nasabtan ko ninyo? Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, sir. Para, sir. Para, sir. Bali ako ang i-emphasize, uturuhan ako, nga ang pagkuha sa magnitude sa imong vector can also be done by using scalar product. So, imo siyang i-multiply sa iyang kaugalingon. Okay? Kay ang vector A, for example, any vector, so A is, let's say A, dot with vector A is equal to, by definition, is just equal to this. Okay? Now, we know that magnitude of a vector is inani iyahang dagway. So, kung saan mo pagwala sa square root, sa square, so you apply square root both sides. So that's why ang magnitude sa vector A is just equal to scalar sa imong vector, square root sa scalar product sa imong vector A, which is actually mga components rin niya. So that's why kung three-dimensional vector ni siya, so that's just equal to ax square plus ay square plus az square. Tama? Kung three-dimensional vector. Now, kung two-dimensional vector, that would mean wala ng z. Wala z component. So, ang inaalang ka kay taman lang diri sa ax square plus ay square. So, ansong pagtawag na to na, that's the Pythagorean theorem. Di ba? By Pythagorean theorem. So makita ninyo? So masolve ninyo ang iyang
Ay, Yeah. sir, nalanto ko i-clarify, sir ba? Ansa man? Sa man, Like, Michael. Michael. kanang sa, kuhan siya, kanang, sir, so don't vector nga green bitaw, sir, o ganin sa itong bag, okay, murag, ay, kasi kano to, sir, okay na to. Kay, Kini, lahi, kay, di ba, sa resultant sa green, kay negative 4.24, oo. din sa obos, kay positive 4, okay na ba na, sir? Ay, suman, murag, din Actually sila kay, pare. oo. ah, so, akong i-clarify ang concern ni Michael, no? So now, lantawan ni mo, bottom line is, so ganito na color lang, pula, not pula, green man, blue siguro. So lantawan, ang punto niya kay, sir, dili na siya parehas kay negative man ni Dani, na may negative. Sa obos kay, wala may negative Dani. So now, ang kuana na ang answer na kung mahataga na is this. So kung lantawon niyo ni focus ta dani, so ako na mo gining gi-operate diri sa god. Kung lantawon nato ni, so kay balo man ta nga mag-contribute na kay na I hat. So I dot I is just equal to 1. So na kung isulat na ako na siya mano-mano, that is just equal to negative 4.24 meters times negative 4.24 meters. Diba? Kuha? Kini? Yes, sir. Diba? Pag ako na siyang kung ako na i-multiply sila, so mga mani, but then kebalo naman ta nga I dot I is just equal to 1. So maura man na isa nga mag-contribute. Then ikadua is kini siya. So negative, so you have na kay plus, more siya plus, it's because so you have this one, j hat dot j hat is also equal to 1. So isa siya sa mag-contribute. So you have plus, you have negative 10.3 meters times negative 10.3 meters. So which is actually, pwede na ko na siya isulat as kini siya. Gi-repeat naman niya sa negative 4.24 meters square plus negative 10.3 meters square. Okay? Which is actually, mao na ni siya dayon. Mao na ni ang concern ni Michael. So parehas og unit. So akong gibuhat dani kay ako nang gi-perform gikuha na ako ni ba. Kay balo man ko nga ang square sa negative is just a positive. So pwede rin ako na isulat nga 4.24 meters squared. Tama? Ako nang gi-perform ni lugar. Kana. O kini. Ay, okay, sir, nakasabot na ko. Kana. So if magnitude jud kag if kuan jud nimo ang magnitude gamit ang Pythagorean theorem kay kanang green jud imong gamiton ang answer. So Kung Pythagorean kana lang green. But then okay. Kanang green. But then pag sa scalar product Kanang orange na dai. Okay. ang Naglibog mo ko, sir, kay sabi na ko pwede ra ang duha gamiton ba niya. Mali biyag ay lahi ba sila sign. So dili ang man good ang sa scalar product actually mura ra gyapon siya og Pythagorean kung naon-naon nimo kay kining sa blue sky blue bitaw. Okay, sir. Ang sa sky blue kay mura ra gikuha ra gyapon nimo imo ra ning gi-square ra nimo diretso ang mga components. Kay nasabtan naman nato nganong i-square ra siya. Diba? Nasabtan man nato ano i-square ra nato siya. So ang reason behind that kay nay details about kining I hat. So ang I hat o j hat raman ang mag-contribute. Di naman mag-contribute ang I hat.j o j.I hat. So murag ang Pythagorean theorem nato kay mura po siya lactod na siya compared with the scalar product. Thank you, sir. Okay? So ang sunod nga kasagara common nga pangutana class so makita niyo sa book mo practice mo
ina ay tigaan mo vector for example. For example, tungutan-on mo, tigaan mo og okay, kung ma-notice ninyo sa reference book na to, so tigaan mo na may vector, say for example, na may vector f. Vector f is equal to 2. So, di niya butang ang unit. I mean, wala unit ba? Nataw ni mo kung lang unit vector lang diretso. 2, then unit vector, walay meters, walay something, etc. So, inano ang ginahatag. But then you have to take note nga, kung na unit, so i-carry over lang yapon niyo yung unit. Suppose na kay minus k hat. So na kung ipa-solve sa inyo ang class ang magnitude ani. Pero yung magnitude sa f. So ganito, pag-solve sa magnitude sa f, for example, sa ano yung pagkuha sa magnitude sa f? Magnitude sa f is mara kagkatungkuan. Kini nga definition. So you have f dot f. Diba? Sorry. Pang dot ba? So dapat na nasa center na f dot f. So which is, kay balutang nga, ang mag-contribute lang is ang katong mga components. That is actually square root of 2 square plus 5 square plus negative 3 square. Amo na gyapon siya Pythagorean theorem, sir. Di ba? Kay of course inanaramang gid ang kwan, ang nasabtan naman nato class nganong kini ra mag-survive, kini lang sila. Kini lang. Dili mag-survive tong I dot j or j dot I o ang I dot k dot I o j dot k dot j. Nakuha? Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ayaw mo kadlok sa kuha na kay Morag. I mean, basig nagkuha na mo ba? Basig nagpanik na mo dala karon kuha mo kasabot sa kuha. But then, hopefully, nasabtan na ko ninyo sa atong scalar product. So, ato lang gikuan karon kung saan na to pag-multiply of vector na ang resulta kay scalar quantity. Diba? So, imura din na i-solve na siya class. So, marara na siya o ini. 4 plus 25 plus 9. So, imura na lang yeah. So, that would be the magnitude. So, imura na i-solve. Now, napoy operations like this. Tanga to na mo ni number 1 nimo. Number 2, so suppose na kay vector nga 2 gihatag ni Sir Roel at apod 2 times c and then plus d na pili answer na. So imong buhaton na klase sa gilini ay naka-open nga mic kuha na. So unsa tabo kuan nalagi to niya ang gihatag diri kay silang unya og d yung tanang nog to. So ay kabala ka na kay buhaton nimo is you just have to copy. So 2 times copy nimo ni siya, so you have 1 meter I hat plus 2 meters
K hat. And then plus a D, which is actually 5 meters J hat. Sa'yo mo ba ito mo? Distribute lang. 2, so 2 times that, and then 2 times that. That becomes 2 meters I hat plus 4 meters K hat, and then nakay plus 5 meters J hat. So therefore, ang imong vector sum is nothing but vector sum nimo equals one lang. Kumpya lang nimo class. So you have dili man nimo ma-combine kay dili man sila parehas og unit vector. So paano man sila? I hat, J hat, K hat man sila tanan. So you just have to copy. Yeah. But then here ako lang i-arrange. Iuna lang ako ang I, J, K lang. So you have 5 meters J hat plus 4 meters K hat. So that's the answer. Okay? Kung pangitaan mo ani. Nakuha? Sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So now, kung ayaw mo ka-surprise kung pigaan mo ginani class, para madali siya o ka ng marabitaw dula-dula na lang dahil bitaw sa inyong sa inyong na dungagan na lang ba ang imong idea dayon. Like, say, pigaan ka o suppose, baliktaran na pa na ako, C plus 2D. Nya, ipakuha pag akong magnitude na. So, di naman dapat ma-surprise na, no? So, sa may buhaton ako dira, una, ay magbuhaton na, okay. Ayalag ka panic. So, you just have to, paunsan mo ni C plus 2D. Okay? So, na kay C mo is, ilagay mong C. So, you have 1 meter I hat plus 2 meter K hat. And then you have plus 2D dayon. 2. Ang D mo is 5 meters. 5 meters J hat. So that would mean 2 times 5. That becomes 10. So that would mean ang imuhang resulta class K would be 1 meter I hat plus 10 meters J hat plus 2 meters K hat. Are you with me? So now, ang buhaton nila na kay kwaon man nato, ang ipapakita kay magnitude man sa C plus 2D, di ba? That's plus magnitude ana. So yung buhaton is, paano na mo square root, no? Ini man ang resulta. Mao man ni ang C2D. Ini, mao man siya. C2D. So that would mean na ako'y 1 meter I hat plus 10 meter J hat so you have plus 2 meters K hat. Ako lang ni ko, no? Murag gipakita na akong detalye, no? So mura ra mag-ana. So mura na scalar product plus 2 meters K hat. Patat kabalo na ka kung unsay mag-contribute ani. Sa mag-contribute ani kay kinirang kini tapos kini and kana. That is essentially equal to mura ra kag nag Pythagorean theorem. So that would mean you have 1 meter square plus 10 meter square plus 2 meter square. That's it. So yung mga dayong yad.
have 1 plus 1 meter squared. So this is actually, careful lang mo sa significant figures. Pero na that 1 plus 100 meter square plus 4 meter square. Or that is just equal to square root of 105. Kuha? Yes, sir. Hello? Okay, so murag ipangutong naman no. So I think I will stop there. Scalar product, wala pa na ako naman ng vector product murag basig malibog na mo pag-abot sa vector product. So nakakumbato na lang kay I think I'll discuss the vector product on Thursday para at least separate na lang po siya kay medyo tas po ang vector product. I think if nakita ninyo ang video ni Sir Roel, actual video ni Sir Roel, so makita ninyo nga medyo na ay techniques po dito pag-solve. Okay? So, are there more concerns? Class. Paminaw na kay murag alas 12 na po. Murag ipanggutom na mo. Yes, sir. Gutom na dyan. Okay, so kung wala na ipangutana, I think we'll stop there. And then, advice na ako, practicing ninyo class ang katong naa sa book. Okay, na ay exercises class katong sa main reference na to. Practicing ninyo ang katong add numbers. Scalar product, sa pagkuha o scalar product, sa pagkuha magnitude, sa pagkuha sa vector sum, vector difference, and so on. Okay? So, I think that would be all for today. I'll see you on Thursday. Thank Thank you. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sige, Thank you, sir. sige, bye-bye. Bye, sir. Goodbye, sir. God Thank you, bless. sir. Thank you, sir. Goodbye, sir.